Ndio. Hii message kidogo nataka kueleza na bandugu yangu Bakongole. Mimi naona ndani ya mipango yenu kama ni justice ya Kongo kama vitu kani mnaeleza Katumbi atafungiwa, kwani yako Italien. Kwa nini yeye alikuwa guverneur ndani ya Kongo? Kwa nini ye analeta kandidata ya kuwa president ndani ya Kongo? Nye mufanye kitu na muko na waza na muko na angalia, mufanye kitu sawa watu, musifanye bitu sawa banani ba mazimu. Musabule kwanza Joseph, président de la République démocratique du Congo, DRC. Nationalité hiyo ni rwandaise. Zibera nani Azarias ule Zibera. Nationalité hiyo ni rwandaise wa Kigali. Leo Paul Kagame anaenda Amerika, ana reklame juu ya Ituri. Kama anataka fanya nini Ituri kwetu, au anataka tosa petrol ya Ituri, siyui kama Kagame ule presida ya Rwanda anataka kuenda tosa petrol ya Kongo na rusa ya nani? Kweli Kagame, weye unaonelea Bakongole kweli? Kagame, ichi yako ni pei kidogo sana. Hii mambo wana njia na Ituri, leo kana Mulendo anakamatia bati wako le Mushali, Bahema anakamata Mushali. Mimi nakwambia nani Kagame, mbele ya Mwenyezi Mungu hakuna soda kwenye tasimama. Mulikuwa natumizia Mulendo naisha kubatambua. Hakuna mgombele wale yalisha kule batanza kata yena mashete na mpanga na nyama ale atayalo ndani ya Ituri ovyo, na mtu ya kukula yeye hawezi kuwa. Unatuma watu waende huwa watu wapi? Ituri. Wewe Kagame ulituma watu wanaenda masakria watu wapi? Kasai. Leo unatuma watu wanaenda masakria watu wapi? Nord Kivu. Unatuma watu wanaenda sakria watu wapi? Kwa Bandundu. Kagame, merci mingi. Mungu angalia weye kwa kazi ile uko nafanya. Wewe Kagame uko muuaji, na wewe unalioga, unasikia Biblia nasema enye ulivuna na njo utapanda. Weye utapanda enye unavuna ku Kongo, usikimbie batakamata we. Nyi Bakongole bajinga na masomo yenu mingi bajinga. Wewe Evariste kama ni nani unakaa pale, kitu kwa nini unafanya? Bako na uwa biko na maliza wanduku wako na wako pale Lambert Mende, biko na uwa banduku wako na wako pale. Nye bote munayala pale ku government, nye Bakongole si muko pale. Munakamata Azarias Rubera, munatia ye ministre ya centralisation ya Kongo. Munajua ule haiko Kongole. Kwa nini munaletia poste ya ministre ya centralisation ya Kongo? Hata nyimbenye muko na chili. Si anaanza kuleta mji na Wanyarwanda huko. Munajua ile? Haya. Iko huruma sana. Munaona Bakongole
bale ba general benye balitumika na nani na Marshal Mobutu. Acha nibaambia yule ya bale basoda ya Mobutu. Bale habajapiganaga. Mobutu alichunga bale basoda miaka 32 kama na mbili. Bale basoda hakupigana. Na tena bale basoda habayui vita. Unaona biko mingi wanajaa Ulaya. Habayui vita. Habajapiganaga. Kazi yao ni kukula na kuziba na kunenepa. Habayui vita. Kongole yoyote wesikie nyimi nasema. Bale basoda habayui vita. Hivi unaona kukwenda kuvita inabashinda. Na kupika vita habataweza. Bana yaza hapa Ulaya bako mingi. Anajificha, anaogopa bunduki. Ndio unaona leo Banyarwanda pei kidogo anaendelea Kongo. Kwani basoda wa Kongole haiko? Ni batu wa kuogopa. Kongo anakosa ba general. Kongo anakosa ba major. Kongo anakosa benye baleta soma Israel. Bengine balisoma Amerika. Banakala hivi. Mobutu alibachunga miaka 30 na kitu bila kupigana na habayui vita. Habayui vita. Banapakalana, banaivya, sawa banabaki. Wakati mimi nasema wale wewe solda ya Mobutu utanichamba na utanicheka face, hana problem. Hii face yuko tu bure na isharibika. Lakini nasema wewe hauyui silaha, wewe pana pigana, hauyui vita. Kama mlijua vita, kama mulisha tokiana, mulisha kujiorganize, na kama mulisha kupiga wale watu. Laurent Nkunda, ule mtusi yepeke, alitembeza basoda ya Kongo hapa ndani ya Goma sawa babebi. Laurent Nkunda soda chiane kidogo alibatembeza. Nani Bosco Ntaganda alibatembeza sawa peti kidogo hivi. Yuko batu wanajua kupigana, nye hamuyo kupigana. Alafu mungu munaogopa. Muna yala hapa ndani ya Bulaya milioni na milioni. Muna yala Amerika, muna yala France, muna yala hapa kulini ku Belgique, muna yala karibu monde entier, si muna yala. Hamuta jiorganize munenda piga wale watu na kubafukuza. Huruma sana. Kongole mkwe na akili. Wale basoda msitia roho na babu. Msiangalia watu ile. Mulia na Mungu asimamisa msengo awasaidia. Hapana. Tena wakortishe ile muache babu. Felix msisema hata jina ya ule hana vitu, hana kitu. Baba yake anafanya Mobutu miaka 30 na hakuna yenye baba yake alifanya. Ni wapi? Unamletea baba franga, pesa wa. Ndio vile kazi ya Tshisekedi. Na Felix kuna ile esprit ya baba yake. Atafanya nini? Si yeye anapotelea hiyo. Mambo yeye pana tena nguvu hata ya kuita raia. Raia hawezi kumsikia. Alors, raia tuendelea na maombi. Mungu anayua. Ye Kagame anatoma sasa bati huu unapika bati kuituri. Hiyo na uwa na baby na batoto kulondoko Kagame kuna uwa. Acha uwa. Wakati Mulendu na Muhema bataji organize, Kagame atayua kama vita na kwa nini. Bale batu basolea kile msali habata simama. Batu kunangalia babu. Inabaki wakati kidogo batamkimbiza. Joseph hapana kubali maneno ile na Kagame. Joseph hapana cha
nani Azarias akudanganya. Azariasi amekomea zaidi, nadhani wewe unaona meno yake iko nje, anakula nyama aina yote. Alishaka komea zamani, meno yake ni sawa meno yangu nje hivi. Anajivuma sana yako ministre chargé na nini na yako centralisation ya Kongo, ministre ndio yuko na gawa ndani ya nini ya North Kivu. Azarias Mungu yuko naangalia wewe kwa wakati ile mimi naongea hapa. Mungu yuko naangalia wewe. Wewe zigawa ndani ya Kongo, sahau. Wewe zigawa ndani ya Kongo. Joseph atapita. Yoko na mandaki yetapita. Na yena yuwa yetapita. Kagame kwanza anasaisha. Inabakia kumfukuza. Na yena yuwa. Wakati mwanaume mmoja ameshaonekana kwa kufukuza yeye, hata simama. Unajua yeye na mwenye kuna manga damu, yeye kuna angalisho Kagame na yeye tajishua sana mtu asimubania. Bale bawaji na kimbia usimubania. Na yeye ndio ya kwanza ya kupigana, na atakimbia. Kama nasikia bale bautu naanza kuya kunjia Rwanda, yeye atakimbia. Yewe si boy. Yeye naua alishamaliza Wakongole. Na muna Kagame weli tafuta bautu chini na yulu. Na sisi Wakongole tutatafuta weye chini na yulu. Pahali yote wanakimbia tutabania wewe. Na system yako ya kuwaka watu chini ile, si tutaona wewe. Wewe yua ile. Mina metre wako disposition ya Mungu. Na Mungu ile kama ko hai akumbuke damu ya Bakongole. Yeye kuna via huko. Na nyie Bakongole le bavala bele ruze nyie mnakala na Ebola kama ni Bakomando. Nyie Bakomando ile mnayala kubabulaya hapa. Na vita vile hamujapiga. Hamuja hiyo vile vita. Kwani kama mlikuwa kama solda yena hiyo vita, kana mlishaka njia Kongo. Muzungu hawezi simamia nyie, muzungu yeye mwenye aanje kupiga batu. No. Muzungu hawezi fanya hivyo. Kama mnaanza vita mnaonesha nguvu yenu. Na community international anaona ya kwamba mko wanaume na atawasaidia. Nani ataweza? Ba general na ba general bana yala huku Bulaya. Si bana kala. Kwani haba kupika vita. Haba kupigana miaka 30 na haba kupigana. Mobutu alikuwa anakulisha babu. Balikuwa anafanya ba business. Na babu kuba general, na babu kuba officier. Vita ya watu. Leo uliona wakati Lola kuna njia. Mayele lilifurahi kupokea, anasema Lola anasema Mayele General Mayele hapana piganisha sio bandugu yenu. Sio nakuya. Hii mambo ya ovyo ovyo ya dikteta taisha. Ndio Mayele aliacha na Lora njia. Pla yao hakukuwa Lora. Ilikuwa pla ya Mutusi aingie ku Kongo. Maana kama ilikuwa Mutusi alitaka kuingia Kongo na nguvu yake kama hangeweza. Ilifale apitia mtu. Anapitia Lora. Kisha wanamuua. Ndio Kagame anaanza kuchezisha Kongo. Kongo yeye anajua hakuna Kongole capable ya kupigana naye. Na ni kweli. Ndio natia Kongo nateseka. Vote ile
kana Felix wanakubali ile vote ya le 23, wewe uko pumbafu mara moja. Wakati ile mimi nakwambia wewe, vote ile pale kwa bitu wewe takubali, vote ile kwa bitu kukataa, vote ile ndio Yosefu anapata occasion ya kuendelea. Munaona bien Yosefu kunaenda na nyie hivi, yuko napita na nyie hivi, yuko naenda na nyie hivi, yuko napita na nyie hivi. Yako nakamata tu nyie bakongole, yuko nauliza na nyie maneno, na nyie peke mko namfahamisha, na nyie peke mko naijenga. Wazoba namuna wale. Angana lobinga azambu tuwe mtu munene, wapi? Babumbafu, mimi nabambia nyie na lingala yenu na frasiru mimi. Hamuko na kitu pana. Kana mulikuwa na akili, kama nyinyi bakongole mulikuwa na akili, mambo ya kuatashe ba ambasaderi ya Yosefu Bulaya mungeache. Mambo ya kuvala uniforme militaire hapa kubulaya mungeache. Mambo ya kusumbua ba ambasade babitu gani ovyo ya Yosefu mungeache. Mungejenga mambo yenu, munafanya mchaka yenu, munaenda Kongo ile kwa wanaume. Mapakalio yenu ya kujipodoa muache ile nye. Wajipodoa yenu ile muache. Mwende Kongo, mwende pikanisha vita Kongo. Nye ba general, mwende kule mkutana nani na ya kutumba. Kama mwisha sikia tu mtu mwana simama, paf, ale, nyo, oyo aza nani? Oza ni mtu nani oyo? Pamba oyo, aza mtusi oyo, aza mtu na Joseph, oyo aza nani? Nani mwandasemi na kuya, muna mtukana. Na yeye bado hata kupigana, muli mtukana. Lakini muone, reaksio ye mwandasemi lifanya. Ye peki na bakombata ya ye peki alifanya. Aliingia ndani ya Kinshasa, alionesha ya kwamba yeye ni mwanaume. Alimwambia yeye mulete mkono na yeye mulikatala. Ule kwa mtu bule. Yeko na nani na Joseph chini. Mjifuata maneno ya mwandasemi. Mulimzomea. Alirudia anaikaa. Ya kutumba yele tuko nasikiliza huko. Mna bengine wanasema ule kwa politiki ya Joseph. Ile ni basola ya Burundi. Ndio yenyewe nianze sikia Mungu anasema. Ile ni basola ya Burundi. Wakati niliona Mungu anasema ile nilikuwa na huzuni. Nilihuzunika sana wakati Mungu anazarau ya kutumba. Ya kutumba ni mwanaume. Ya kutumba ni mwanaume. Muyue bien yako mwanaume. Ana resiste. Ye peche anabanja kidogo. Biku napikanisha. Kama leo North Kivu ya bulisha enda. Lakini biku napikanisha. Batu ya Ituri balikuwa na biku na chungulia. Kama ni mulendu, kama ni nini, kama ni nani. Walendu wanaanza kuelewa. Ile haiko vita ya Muhema wala ya Mulendu. Bataelewana, batajiunga mkono, batanyonga bale batu. Na bawezi chimba petroli hapa Ituri. Jamais. Batu ya Swahili banakaa, banaangalia nyie bale batu ya Kinshasa. Muongoza, mutengeneza ili bashinda, Mungu inabashinda. General na yala hapa, na vala kumabega, njina vala bele hapa, miko komando. Njina siya miko general, miko kapiteni. Waya yenu na bagrade ya soda. Ngufu pana na nyie. Mareshali na chunga nyie hapa miaka 32. Bila kuleta nyinyi mpigano. Mnakuwa sawa banabaji. Kwa nini mko navala uniform ya militaire?
Mwachele. Kombata ni wapi? Yele Olive kuna na nye huko. Olive kuna nye huko. Yo Kongole full. Olive Kongole full. Hawezi ogopa nye. Ataingia pahali pote. Muongea na ye. Ye pana mtu mubaya. Kama wanapenda vita uenda Kongo. Kwenda angalia bwana mkubwa yuko kule. Baofu. Kinyo mingi. Ngufa hapana. Okay. Ila kwa yangu kidogo yenye mimi nitaka sema kwa wakati hii. Muende Kongo, mujiorganize nyi basoda. Mwacha kulandalanda sie na uniform yini ya ba military. Na mimi nasema hivi. Benye lita nani Mwandasemi, banasema yeye ni bombafu. Wewe ni bombafu. Wewe mwenye kupiga vita na shida, wewe ni mbombafu. Acha Mwandasemi. Mwandasemi mwanaume. Alionesha kwamba yuko mwanaume. Mwenye anasema ya Kutumba ni mtu bule, ni mtu ya Yosefu. Wewe ni bombafu. Mimi nakujibu hivi, wewe ni bombafu. Ya Kutumba ni mwanaume. Kwenda ukuta yeye huko. Letea yeye mkono mpigane muende ndani ya Kongo. Hapana kala zarau bado na wewe ikala hivi. Yule aikiti. Anakomata babiro bule anajiorganize. Ale, sasa bananja kuorganize biro, loko biro ya hivi, biro ya franga. Kimo naanza sasa mwana ya franga. Nyuma ule mwenye mnaanza muongea franga atakimbia na franga. Wo, anaiba. Tabia yenu ya kibandi. Muhamkosaji ndani basi. Bavoleur. Nitasema na nyiki kidogo yenye baovu. Mungu abariki ile message. Merci.